ہماری بیٹیاں پستی رہیں گی؟ کب تک انہیں دھمکیاں ملتی رہیں گی؟ کب تک یہ شوہروں کے ڈر سے دبکی گھر میں بیٹھی رہیں گی؟ مسئلہ کیا ہے؟ آپ نے جب خلا لے لیا تو پھر آپ کا میاں آپ کو کیوں ڈراتا ہے، کیوں دھمکاتا ہے؟ تمہیں ہم جان سے مار دیں گے. کبھی میری نندے مجھے وائس میسج کرتی ہیں، باقاعدہ میں دے چکی ہوں آپ کو میسج کہ ہمیں آپ کو چھوڑنا نہیں ہے. خدا لینا کوئی اتنا جرم تو نہیں ہے. مجھے تشدد کرتا تھا، ظلم کرتا تھا مجھ پہ. جلائے سیدھے بن کے تے وچوں نکل جاندے نے. تے گل یاد رکھی، یہ الٹیاں کہاوتاں نہیں کہ جلائے بھولے ہیں، ہن بھولے نہیں رہے، وہ زمانے نہیں ہے. اتنا کہ اس بندے نے اس کو ڈرا دیا ہے، اتنا کہ اس کو تھریٹ کر دیا ہے کہ اگر تم نے گھر سے باہر پیر نکالا تو میں تمہارے ڈکرے کر دوں گا، تمہارے بچوں کو ذبح کر دوں گا. اس کے بھی تو بچے ہیں. اچھا، میں نے سنا ہے کہ آپ کے میاں صاحب کوئی غیر قانونی کام کرتے ہیں. کون سا کام کرتے ہیں؟ جی میری مریم نواز کی یہی اپیل ہے کہ مجھے تحفظ چاہیے. مجھے اپنی جان کا بہت زیادہ خطرہ ہے، مجھے تحفظ چاہیے. اب خلا لے لیا ہے، جان چھوڑ دو. تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے، اب وہ تمہارے نکاح میں نہیں ہے، تم پہ حرام ہو چکی ہے. کچھ خدا کا خوف کرو. پر آڈے چنگے ہوندے نا، میرے مانتے ہوندے نا، اج تو 10 سال تیرے کو خیر ماریا ہوندا. میرا شوہر مینوں جان تو مارن دیاں دھمکیاں دیندا ہے، بہت غلط میسج کردا ہے. میرے بچیاں کولوں بھی غلط میسج کرواਉਂਦਾ ہے. میرے بچیاں نوں بھی مورا نشانہ بنانا چاہتا ہے. بچیاں دے تھرو مینوں ٹارچر کردا ہے، بہت زیادہ مینوں دھمکیاں بھی دے رہا ہے. اور جب میں کھلا نہیں ہے، اس کے باوجود بعد میں اس کے ایک نجائز عورت ہے، وہ اس سب بھائی نے رکھی ہوئی ہے، جائز کام کرواتے ہیں اسے. اس نے میری ویڈیو اور میری تصویریں لگا کے اتنے گندے گانے لگائے ہیں، میری عزت اچھا دی اس نے پورے میڈیا پہ. میرا نام محمد عمران ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کرائم واچ. کب تک ہماری بیٹیاں پستی رہیں گی؟ کب تک انہیں دھمکیاں ملتی رہیں گی؟ کب تک یہ شوہروں کے ڈر سے دبکی گھر میں بیٹھی رہیں گی؟ اسی طرح کی ایک کہانی آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. اسلام آباد سے انیس ارشد میرے ساتھ ویڈیو کال پر موجود ہیں اور انہوں نے خلا دائر کیا، خلا ہو گیا، خلا لے لیا. اب اس کا شوہر اسے ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے کہ تو گھروں باہر نکلی تو تیرے میں ڈکرے کر دیا گا. تو پھر اس کی نندے آتی ہیں. خلا لینے کے باوجود اس کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے. ابھی میں انیس ارشد سے بات کرنا چاہوں گا. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. بیٹا کیسی ہیں آپ؟ جی ٹھیک. اچھا بیٹا، مجھے یہ بتائیے گا کہ مسئلہ کیا ہے؟ آپ نے جب خلا لے لیا تو پھر آپ کا میاں آپ کو کیوں ڈراتا ہے، کیوں دھمکاتا ہے، کیوں آپ کو جو ہے نا تڑیاں لگاتا ہے کہ میں گھر سے باہر مت نکلو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، تمہاری نندے تمہیں آگے پھینٹی لگا جاتی ہیں؟ ذرا یہ ساری تفصیل بتاؤ. جی بھائی میں نے خلا دی ہے، لیکن اس کے بعد میرا شوہر مجھے ذہنی ٹارچر کرتا ہے. کبھی کوئی الزام، کبھی کچھ، کبھی کچھ. اور یہ بھی بولتا ہے کہ تمہیں ہم جان سے مار دیں گے. کبھی میری نندے مجھے وائس میسج کرتی ہیں، باقاعدہ میں دے چکی ہوں آپ کو میسج کہ ہمیں آپ کو چھوڑنا نہیں ہے. خدا لینا کوئی اتنا جرم تو نہیں ہے. مجھے تشدد کرتا تھا، ظلم کرتا تھا مجھ پہ. تینوں بار بار کہنی ہے تو ارشد دی دھی ہے نا، تو میں شوکے دی دھی آ جا. تو گجر دی دھی ہے نا، تو میں جلا دی دھی. جلائے سیدھے بن کے تے وچوں نکل جاندے نے. تے گل یاد رکھی، یہ الٹیاں کہاوتاں نہیں کہ جلائے بھولے ہیں، ہن بھولے نہیں رہے، وہ زمانے نہیں ہے. چل شاباش آیا، تینوں ٹکانا بھی دسیا، اب ٹون آ جا. اس وجہ سے میں نے خلا دیا. میری بات سنیں، میں جینا حرام کر دیا اس نے. میری بات سنیں، آپ نے خلا کیوں لیا؟ بس خلا لیا، مجھے مارتا تھا، تشدد کرتا تھا، بس زبانی کرتا تھا میرے ساتھ. اب آپ کی میڈیا پر آنے کا مقصد کیا ہے؟ مجھے تحفظ چاہیے اپنی جان کے لیے. تحفظ چاہیے تو آپ نے کوئی اپلیکیشن دائر کی؟ میں کروا نہیں سکتی، وہ کچھ سمجھتے نہیں ہیں، بچوں کو بھی نہیں کچھ سمجھتا تو ایسے کو کیا سمجھیں گے؟ نہیں، آپ تھانے تو جاتی نا، تھانے تو جاتی کم از کم. کون سا تھانہ لگتا ہے آپ کو؟ اسلام آباد کون سا تھانہ لگتا ہے جی؟ میں گئی نہیں کیونکہ تھانے میں مجھے خطرہ ہوں تو پھر آمنا سامنے کر کے بٹھا دینا نا دونوں پارٹیوں کو. ہاں ہاں بالکل آمنے سامنے بٹھائیں گے. یہ میری بیٹی اتنا ڈری ہوئی ہے کہ اس وقت ویڈیو کال پہ ہے.
मैंने इसे जब स्टूडियो आने की दावत दी तो इसने कहा नहीं भाईजान मैं स्टूडियो नहीं आ सकती। हालांकि ये इस वक्त लाहौर में मौजूद है और इस्लामाबाद से आई हुई है, लेकिन इसने ये इतना को उस बंदे ने इसको डरा दिया है, इतना को उसको थ्रेट कर दिया है कि अगर तुमने घर से बाहर पैर निकाला तो मैं तुम्हारे डकरे कर दूंगा, तुम्हारे बच्चों को ज़बह कर दूंगा। उसके भी तो बच्चे हैं अनीस अरशद, जी जी उसके भी तो बच्चे हैं, खाली आप ही के तो नहीं हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन अब खुला ले लिया है, अब बच्चे आपके पास हैं उसके पास हैं? उसके पास है, उसके पास है। उसके पास हैं। कितनी बच्ची हैं, कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बेटे हैं। 3 बेटे हैं। हाँ जी बेटा ये वीडियो आपकी मर्जी से रिकॉर्ड हो रही है? जी जी मेरी मर्जी से रिकॉर्ड हो। कल को आप ये तो नहीं कहेंगी कि ये वीडियो डिलीट करें? अच्छा, मैंने सुना है कि आपके मियाँ साहब कोई गैर कानूनी काम करते हैं, कौन सा काम करते हैं? फिलहाल तो वो कोई काम नहीं करते, मगर पहले बताया कि नहीं काम करते थे। कौन सा गैर कानूनी काम करते हैं, बताएं तो सही मुझे। नहीं ये नहीं बता सकती, लेकिन मेरे ज़राया ने बताया कि वो मंशियात फरोश थे। जी थे। अब नहीं करते? जी नहीं करते। अब नहीं करते। तो अनीस अरशद मुझे ये बताइएगा कि मरीम नवाज साहबा कहती हैं कि ख़वातीन मेरी रेड लाइन है, आप उनकी रेड लाइन हैं, आप उनसे क्या अपील करना चाहेंगी? आपकी जो वीडियो है उनकी जानिब मोड़ रहा हूँ, समझे कि मरीम नवाज साहबा आपको देख रही हैं, जो अपील करना चाहती हैं वो करें। जी मेरी मरीम नवाज की यही अपील है कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, मुझे अपनी जान का बहुत ज़्यादा खतरा है, मुझे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। अनीस आपको तहफ़्फ़ुज़ चाहिए तो बेटा आपको फिर थाने जाना पड़ेगा और मरीम नवाज साहबा से जो भी आपने अपील की है वो तो आपकी अपील उन तक पहुंच जाएगी। जी मैं थाने नहीं जा सकती, मैं उनके सामने नहीं आ सकती, मुझे खतरा है बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा खतरा है। जी बिल्कुल। इतना ज़्यादा मेरी बेटी को, अनीस अरशद को इतना ज़्यादा थ्रेट किया गया है कि वो कहती है कि मैं थाने नहीं जा सकती, मैं कहीं बाहर नहीं जा सकती, मैं बाहर जाऊंगी तो हो सकता है कि वो मुझे जान से ही मार दे। बच्चे अब उसके पास हैं और अनीस अरशद को जान का ख़तरा है। मीडिया पर आने का मकसद इनका ये है कि मरीम नवाज साहबा की ये रेड लाइन है, यहाँ पर मरीम नवाज साहबा की रेड लाइन की धज्जियाँ बखेरी जा रही हैं और इनको बाकायदा तौर पर थ्रेट किया जा रहा है खुला लेने के बावजूद। अब खुला ले लिया है, जान छोड़ दो, तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, अब वो तुम्हारे निकाह में नहीं है, तुम पे हराम हो चुकी है, कुछ खुदा का खौफ करो। उसका नाम बताना पसंद करेंगी? जी कासम अली। कासम अली, कासम अली, कुछ खुदा का खौफ करो यार, अब तो वो तुम्हारे निकाह में भी नहीं है, तुम्हारे यानी कि अपना निकाह में नहीं है, तुम पर हराम हो चुकी है। जो औरत खुला ले लेती है या डिवोर्स ले लेती है वो उस मर्द पर हराम हो जाती है जिससे वो निकाह के बंधन में बंधी होती है। तो अब तो उसकी जान छोड़ दो, बच्चे भी ले गए हो, अब उसे थ्रेट भी कर रहे हो, अपनी बहनों से भी थ्रेट करवा रहे हो। खुदा का खौफ करो। कुछ वॉइसेस ऐसी मुझे इस बच्ची ने भिजवाई हैं कि मैं वो साथ चलवाऊंगा, अपने एनएलए से कहूंगा कि वो वॉइसेस चलवाएं जो इसकी जान का इसको खतरा है। पर आडे चंगे होंगे ना, मेरे मानते होंगे ना, आज तो 10 साल तेरे को खैर मारे आता। बेटा अनीस अरशद, आपके खुला लेने की वजह क्या बनी? क्या उसने कोई बाहर औरत रखी हुई थी? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनीस अरशद है। मैं एक यतीम औरत हाँ। मैं अपने शोहर को या तो 2.5 महीने पहले खुला ली सी। मेरा शोहर मैंने जान तो मारन दी धमकियां दिंदा है, बहुत गलत मैसेज करदा है, मेरे बच्चों को भी गलत मैसेज करवांदा है, मेरे बच्चों भी नोरा निशाना बनाना चाहता है, बच्चों के थ्रू मैनू टॉर्चर करदा है, बहुत ज़्यादा मैनू धमकियां भी दे रहा है। लेकिन मेरी मेहरबानी, मेरी अपील है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ सईद मुनीर साहब,
CM ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸੁਹੇਲ ਜ਼ਫਰ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਬਕਾ ਸ਼ੋਹਰ ਕਾਸਮ ਅਲੀ ਬਲਦ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਉਰਫ ਨਿੱਕੂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜੇ। ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਹਾਂ, ਯਤੀਮ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੁਦਈ CCD ਬਣੀ ਜਾਏਗੀ, ਮੇਰੀ ਮੁਦਈ CCD ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਅੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਵਸ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਨੇ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੁਦਈ CCD ਬਣੇ, CCD ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਪੈਰਵਾਈ करे। शुक्रिया। भाई खुला लेने की मेरी वजह से मुझे तशद्दुद करता था और मुझ पर इल्जाम लगाता था। मैं तंग आ गई थी। रोजाना बुरी बुरी बातें, बहुत ज्यादा टॉर्चर करता था मुझे। और जब मैं खुला नहीं है, उसके बावजूद बाद में इसके एक नाजायज औरत है, वो इस सब भाई ने रखी हुई है, जायज काम करवाते हैं उससे। उसने मेरी वीडियो और मेरी तस्वीरें लगा के इतने गंदे गाने लगाए हैं, मेरी इज्जत उछा दी उसने पूरी मीडिया पे। उसकी बहन ने फिर मुझे कोशिश की है, उसने मुझे इतनी गंदी गाली दी है और इतनी ज्यादा गंदी गाली दी और मुझे वॉइस की है कि हमने तुम्हें छोड़ना नहीं है, हमने तुम्हें गोलियां मारनी है, तुम छुप के क्यों बैठी हो, सामने आ जाओ हमारे। ਨਾ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਭਰਾ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੀ ਤੇ ਨਿੱਕੂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਕੁਲਾ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੰਗ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਅਰਸਾ ਸਬਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲਾ ਲਈ, ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੱਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਖੁਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਬਰਤਨਾਕ ਮੌਤ ਹਾਸਲ ਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਬੀਬੀ ਕਮਲੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ। ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਓ, 2 ਚਿੱਤਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਹਰ ਕੁਛ ਦੱਸੇਗੀ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਸਾਡਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਝੁੱਗਾ ਹੀ ਜਾੜ ਛੱਡਿਆ। ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਤਾਂ ਪਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਰਦ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਉਜਾੜੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਦਵਾਇਆ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸੌ ਹੁਣ ਬਰਬਾਦ ਕਰੀ। ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਟੂਣੇ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਪਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਗਵਾਹ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨੱਸੀ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭੱਜੀ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਪਨਾ ਨੂੰ ਲਵਸ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਗਾਨਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੇਦਾਜ਼ੀ ਕਰੀ, ਲਾਲ ਛੱਡਣਾ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਰ ਕਰ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਸ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੇਮਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅੱਲੋਂ ਹਰਫ ਦੇਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਵੀ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਰਸੂਲ ਵੀ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। मैं कभी सोच भी नहीं सकती उन्होंने बारे में। नाज़रीन, एक तनहा औरत क्या ही कर सकती है जब उसका मियाँ ही जो उसका मुहाफिज है, जो उसके सर का ताज है, जिसने निकाह करते वक्त कसम खाई होती है कि मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा, वही सहारा जब उसकी जान लेने पर आ जाए तो एक तनहा औरत क्या कर सकती है। और फिर ऊपर से नाजायज़ औरतों के साथ ताल्लुक़ रखना। कासिम, ये जो तहजीब वाले लोग होते हैं उनको जेब नहीं देता। मुबैना तौर पर कासिम ये इल्ज़ाम लगा रही हैं कि आपका किसी गैर औरत से ताल्लुक़ है। कासिम, आपके लिए भी ये प्लेटफॉर्म खुला है। अगर आप अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाना चाहें तो हम आपका इंटरव्यू रिकॉर्ड करेंगे, आपका मौक़िफ़ लेंगे, लेकिन इसकी जान बख्श दो, खुदा के लिए इसकी जान बख्श दो। ये मासूम है, बच्ची है, अकेली है, यतीम है। सुहेल ज़फ़र चट्ठा साहब, खुदा के लिए इस पर फिल 4 एक्शन लिया जाए। अल्लाह निगहबान।